وتقطعت بهم الأسباب. Koko masa wati de la ikado sababu ya fɛn o kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ na yan ko o sababu bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ sinji minnu kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kanu minnu kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ k'o bɛɛ bɛ tigɛ sabula e ka patron e de kun kɛlen don ka tugu ale kɔ lahara don e ni patron kan ka sama ka taa tasuma kɔnɔ ko sabula e tugura patron kɔ. Patron bɛ sin k'a fɔ a kɔmɔgɔ b'a fɔ patron ma karisa n'i y'a ye ne nana tasuma kɔnɔ e de ko ma ko no koyi sabula ne tugura e kɔ kan ka ko bɛɛ dabila ka da e la patron b'a fɔ i ma tugu ne kɔ dɛ i kun b'i ka nata de nɔfɛ ne kun bɛ dɔɔnin min d'i ma o de don kɔni tɛ i kun bɛ se ka démissionner ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ o kuma ko o sanga in de la n'u ye lajaba ye sababu fɛn o fɛn y'u tugu ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ ko o sababu bɛɛ bɛ tigɛ n'a y'a sɔrɔ kanu de y'u kɛ ɲɔgɔn ka patron ni paranti ye o kuma i ye mɔgɔ dɔ ye a ko diyara i ye fo baarakɛɲɔgɔnya tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ o kanu in bɛ tigɛ ni sinji de kun don o sinji in bɛ tigɛ ni sababu fɛn o fɛn don ko sababu in bɛ tigɛ munna sabula lajaba yera ka ban o de la a bɛ ɲini an fɛ an k'an yɛrɛ kun minɛ kosɛbɛ an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ in i k'a dɔn a danna anw de kama fɛn min dilanna i kama o tɛ se ka taa k'i to dɛ a b'i komi ni dutigi ye dumuni tobi dudenw kama a ma se dudenw ka taa siɲɛ ta o dumuni nɔfɛ ko mɔgɔ wɛrɛ ka n'a dun a tɛ se ka taa ka dudenw to cogo si o kuma Alahu Taala ye diɲɛ a n'a nɛɛma da anw de kama ka sɔrɔ ka anw yɛrɛ fɛnɛ da ale Ala kama o kuma an kan ka ale Alahu Taala de bato n'i ye Ala bato ka ban e k'i sigi bani i garijɛgɛ ye diɲɛ nɛɛma min ye a bɛna i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la e kɔni se ye i k'i lamaga dɔrɔn kɔni tɛ baara tɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye dɔnni tɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye nka baara ni dɔnni ye sababuya de ye n'a y'a sɔrɔ baara tun bɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye mɔgɔ min kun bɛ remorque décharger o de kun kan ka kɛ fɛntigi ye nka i b'a sɔrɔ min b'olu sara kuma dɔ la hali n'i ye 50 bɔrɔ fa k'a ta a tɛ s'a kɔrɔ kuma dɔ la n'a tigi yɛrɛ bɛ ka taama patron ba yɛrɛ sankilo tala bɛ siran min ɲɛ n'a ko n ko f'a bɛ yɛrɛyɛrɛ i b'a sɔrɔ patron in taamatɔ f'i bɛ siran n'i tora a la a kana bin tellement a jasilen don o kuma an k'a dɔn o la k'a fɔ sɔrɔ Alahu Taala de ta don o de la an ka kodɔnna dɔw ko maa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a kalannen don a ta ye kalan dan ye nka ni dugu jɛra i b'a sɔrɔ a bɛ payasi bu a b'o de furan ka bɔ a kun na nka mɔgɔ dɔ bɛ yen ale tɛ foyi dɔn diɲɛ a la kalan foyi tɛ yen k'a bɛ a sɛbɛnnen dɔ kalan min na nka i b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ ka salon n'i donna a kɔnɔ e yɛrɛ bɛ maloya kuma dɔw la fini min b'i kana ni o fini ye k'i b'i sigi dugu ma kuma tɛ a ka fɔta i ma o kuma garijɛgɛ Alahu Taala de ta don adamaden ka fanga o tɛ se k'a sɔrɔ adamaden ka se o tɛ se k'a sɔrɔ o kuma an k'a dɔn k'a fɔ garijɛgɛ Alahu Taala de ta don an bɛ Alahu Taala deli o garijɛgɛ sabatilen Ala k'a di an ma nka an kɛlen don ka diɲɛ de sugante bi fo ka taa se maaw ma maa minnu yɛrɛ kalannen don i b'a sɔrɔ kuma dɔ la olu de ka diɲɛ yɛrɛ suganteli ka bon ka tɛmɛ hali kalanbaliw ka kuma dɔ la o de la don dɔ an balima dɔ ko n ma u bɛ so kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'u cɛla a bɛ wajuli kɛ a bɛ selifana seli la
nga yana ka seli fana seli appel do ya wele ka bɔ kɔfɛ jamana dɔ kan yana ale ka appel ta tigɛra ale y'a sigi ka appel kɔnɔ k'a kɔnɔ a mana o kuma ale ko k'i tɔn ka seli teliya la n'o fana kɛra sitanɛ bɛ don i la de ale ye seli daminɛ arakan kelen ale bɛ arakan filanan na appel nana ale jɔlen bɛ dɔrɔn ale sina ka salamu bila ten ka appel ta mɔgɔw y'a ɲininka karamɔgɔ an ma foyi faamuya nin na dɛ aw minnu ye karamɔgɔ ye o kuma seli bɛ tigɛ appel kama a ko tiɲɛ na seli man ka tigɛ ko nka nin ye appel min ye ni ale ma seli tigɛ n'ale ye seli tigɛ ale bɛ se ka segin seli kan a bɛ ala yafa deli nka ni appel tɛmɛna nin tigi a ka weleli man ca sabula weleli n'a ye weleli kɛ nafa bɛ a la o kuma ni nin y'a ye mɔgɔ min bɛ ka maaw waaju o kuma e min bɛ ka waaju n'o ye kunfin ye ale bɛ mun kɛ i k'a dɔn o de la an kɛlen don ka diɲɛ sugante bi kosɛbɛ ka tɛmɛ lahara kan f'an k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ Alahu Taala de ta don kɔli fɛnɛ a bɛ bɔ Alahu Taala de yɔrɔ an bɛ Alahu Taala deli ala ka garijɛgɛ sabatilen di an ma Alahu Taala kana an ni to sitanɛ bolo a k'a sama cogo la cogo min ka di a ye وقال الذين اتبعوا o kuma maa minnu ni olu tugura ɲɛmɔgɔ ninnu kɔ diɲɛ kɔnɔ olu bɛna fɔ sisan لو أن لنا كرة n'a y'a sɔrɔ anw tun bɛ se ka segin ka na diɲɛ kɔnɔ dɛ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا anw fana tun b'an yɛrɛ jɛya ka bɔ ninnu ma ni k'an tigɛ u la diɲɛ kɔnɔ i komi u y'u yɛrɛ jɛya ka bɔ an ma lahara cogo min nka o b'a sɔrɔ seginni tɛ se ka kɛ tugun o kuma e bɛ patron min nɔfɛ e ni patron bɛ ka taa tasuma kɔnɔ tuma min e b'a fɔ ko ni e bɛ se ka segin ka na diɲɛ kɔnɔ k'e kun bɛ ban patron in ka yamaruyaw ma i komi patron ye a yɛrɛ jɛya ka bɔ i ma lahara cogo min ko o kuma tɛmɛna o kuma an ka hakili to nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka denmisɛnw minnu bɛ tunga fɛ nin fɛnɛ tɔɔrɔ bɛ denmisɛn caman kan tunga fɛ o de la u bɛ tilen ka weleli kɛ ka fɔ olu bɛ baara minnu na baara in seli waati tɛ u bolo wa ni patron y'i ye seli yɛrɛ la u ka yɔrɔ la i bɛ gɛn o kuma olu b'a kɛ cogo di dɔw kabini dugu jɛra ko t'a sɔrɔ olu bɛ baarakɛyɔrɔ la k'a daminɛ sɔgɔmada seli fana fitiri safo lagansara don o don u b'a bɛɛ seli sufɛ de o kuma i k'a dɔn nin ye masiba ye an ka hakili to nin na nka fiɲɛ bɛ anw yɛrɛw ka mɔgɔw la sabula n'i bɛna taa baara o baara la nasara jamana kan i b'a sɔrɔ a bɛ bɛnkan dɔw de kɛ sabula dɔw fɛnɛ y'an wele k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ ni problème cɛ la u bɛ ta kuma min u bɛ siran de k'a fɔ k'u ye silamɛ ye u ka taliko kana tiɲɛ o tɛ i tatɔ n'i y'a yira k'i ye silamɛ ye nasaraw fɛ yen i ka seli waati u b'a d'i ma u t'i ka seli waati tiɲɛ abadan olu n'u ka kafiriya bɛɛ u bɛ maaw ka diinɛw gasi sigi kuma caman o de la n ka kalanden dɔ a bɛ Chine an bɛ don min na bi a bɛ formation fɛnɛ na surasi don a bɛ yetinaya la an bɛ don min na bi nka a taara Chine a bɛ formation na a bɛ kalo 6 bɔ yen sisan ale ko olu fɛ yen u ka kan kɔnɔ Chine u kɛlen don ka san dɔ labɛn u ye
u b'u ka juma seli yɔrɔ minnu na yɔrɔ min na kan kɔnɔ ka tila ka seli yɔrɔ d'u ma kan kɔnɔ olu taga don fɔlɔ u y'u minɛ ka taa misiri yɔrɔ yira u la o tuma i taa don fɔlɔ kan yɛrɛ bɛ mɔgɔ bɔ i komi e ye dunan ye n'a b'i ka papiye la ka ban k'i ye silamɛ o tuma u bɛ taa misiri yɔrɔ yira i la nka u dan y'o siɲɛ kelen ye n'i yɛrɛ bɛ taa i yɛrɛ i bɛ taa o tuma olu minnu ye silamɛ ye fɛn o fɛn n'a haramuyalen don silamɛya la olu ka dumuni sali kɔnɔ a tɛ don yen o tuma mɔgɔw ye silamɛw yɛrɛ de bɛ bɔ ka taa haramu ɲini u yɛrɛ ye ka fɔ gulɔ walima lɛsogo walima falisogo walima u ka sogo lankolonw a tɛ don aw ka sali kɔnɔ abadan silamɛw ka dumunikɛyɔrɔ bɛ a dama u kɛlen don ka yɔrɔ dɔ fana d'u ma u b'u ka seli kɛ yen nɔ nka ni e maa min siranna k'a fɔ k'e tɛ silamɛ ye ni e bilara fan dɔ in fɛ e bɛna fɔ ko dekun bɛ e kan est-ce que o dekun ye mɔgɔ nɔ ye wa o tuma an k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ a problème na u bɛ siran u ka jɔyɔrɔ de ɲɛ walima patron kana n'a ban k'a tɛ ta nka i kɔni k'a dɔn i tali ni tabaliya a bɛ Alahu Taala de bolo n'i ye e bɔra yan ka taa yen e bɛ ka taa baara la k'a sɔrɔ yenka dɔ bɛ yen o bɛ chômage la a ma baara sɔrɔ fɔlɔ o tuma e kan k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala de b'a to e bɛ taa o tuma n'an ye jamanaw jateminɛ surasiyan fan fɛ an b'a ye k'a fɔ diinɛ labaarali ka gɛlɛn ye nka e ka nasaraw lajɛ u bɛ ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye cogo min na o de la ni ale yɛrɛ kun ka weleli tɛ ne kun tɛ se k'a dɔn abadan k'a fɔ kan kɔnɔ nasara jamanaw kan k'u olu yɛrɛ de bɛ wuli ka taa misiri yɔrɔ yira i la sabula a b'i ka papiye la k'i ye silamɛ ye o kɔfɛ kan kɔnɔ i ka dumuni kan ka kɛ yɔrɔ min fɛn o fɛn n'o haramuyalen don i ka diinɛ la a tɛ don yen n'i mako b'a la i bɛ taa ɲini kɔ kan de nka a tɛ don aw ka yɔrɔ la sabula aw de ko k'a bɛ nin diinɛ kan o de la anw yɛrɛ de kɛlen don ka an yɛrɛ sirifuw gɛlɛya n'i y'i ka ko di Alahu Taala ma Ala b'i jugu karaba i ye o tuma nin fana ye bonyaba de ye Alahu Taala ye bonya kɛ silamɛw minnu ye sabula n'i ye sini silamɛ jateminɛ tiɲɛ don u ka silamɛ faralen ɲɔgɔn kan a ka dɔgɔ kosɛbɛ nka o fitinin ka ca ka tɛmɛ Mali population kan n'i y'u ka silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ u ka silamɛ tɛ tɛmɛ 2% ou bien 3% ka Chine kɔnɔ nka o 2% ka ca ka tɛmɛ Mali yɛrɛ population bɛɛ kan o tuma Alahu Taala y'a ka diinɛ in dɛmɛ hala a juguw ka yɔrɔ la nka anw yɛrɛ de kɛlen don ka diinɛ in kɛ bolokɔfɛ fɛn ye ni ka tugu diinɛ in juguw kɔ k'a fɔ olu de bɛ se ka anw kɛ fɛn ye wa Ala tɛ se ka anw kɛ fɛn ye an bɛ Alahu Taala deli Ala ka nin dusukun in bɔ an hakili la. كذلك يريهم الله أعمالهم a ko nin cogoya in na maa minnu sɔnna ka tugu u ka patron jugujuguw kɔ dɛ ko Alahu Taala ko b'u ka baara cɛjuguw yira u la nin cogoya in na. حسرات عليهم baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nimisa de ye u kan o tuma e tugura i ka patron kɔ n'ale taara yɔrɔ o yɔrɔ e fana bɛ taa yen nɔ de o de la a bɛ ɲini adamaden fɛ n'i bɛ tugu mɔgɔ kɔ i k'a jate minɛ hakili la ka sin ka mɔgɔ ye dɔrɔn ka tugu a kɔ ten ka sɔrɔ i ma jate minɛ n'i ma kɔlɔsi i bɛ fɔ i ka lahara kɔ dɛ sabula n'i tugura karamɔgɔ min kɔ n'o wulila jamakulu min na i fana bɛ wuli yen de n'o wulila nafa ɲininaw ka jamakulu la i bɛ wuli yen n'a wulila tɔgɔ ɲininaw ka jamakulu la i bɛ wuli yen n'a wulila ala ɲininaw ka jamakulu la i bɛ wuli yen sabula e tugura ale de kɔ o tuma a ɲininen don an fɛ an kana tugu bɛɛ kɔ ten nɔ o tuma an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka jateminɛli kɛ sabula Alahu Taala ye hakili di silamɛ bɛɛ ma i bɛ se ka ɲuman ani juguman bɔ ɲɔgɔn na cogo min ni kumakan fila fɔra karisa ka kuma nin fɔra ka bɔ dusukun na walima nin fɔra Ala kama karisa ka kuma
fɛn dɔ bɛ nin kuma in duguma hakilima n'i mɛnna ka kumaw lamɛn i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ faamu kumaw kɔnɔna na o kuma silamɛ kan ka jateminɛ kɛ o la i kana kɛ ni fiɲɛ cira ka taa yan fɛ i yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ni fiɲɛ seginna i yɛrɛ fɛnɛ bɛ segin i ka nafani nɔfɛ n'o kɛra i k'a dɔn n'i ma kɔlɔsi i bɛ bila nimisadenw cɛla alikiyama jɔ kɛnɛ kan an bɛ Alahu Taala deli Ala kana ne ni aw bila nimisadenw cɛla. وما هم بخارجين من النار. A ko i k'a dɔn ni maa ninnu kɔni ma kɛ k'a fɔ k'u bɛ bɔ tasuma na koyi k'a fɔ e ka patron de y'a to e donna tasuma kɔnɔ ko e bɛ bɔ patron ka to yen ayi o t'a la o de la n'i ka ɲɛmɔgɔ minɛna dɔrɔn i fana bɛ minɛ i bɛ maa min kɔ n'o minɛna dɔrɔn siga t'a la i fana bɛ minɛ dɛ o tuma an bɛ Alahu Taala deli an bɛ tugu maa minnu kɔ Ala k'u kɛ laadiriw ye Ala k'u kɛ Ala ko mɔgɔw ye n'o tɛ n'i ka ɲɛmɔgɔ minɛna alikiyama jɔ don baara tiɲɛna i bolo dɛ fo n'a y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min a ye sagagolo don ka sɔrɔ ale ye suruku ye nka aw kɔni b'a dɔn a bɛ ka min kɛ kɛnɛ kan ɲuman don o tuma o ɲɛmɔgɔ sugu Alahu Taala tɛ aw tugu o ɲɛmɔgɔ sugu kɔ i b'a sɔrɔ tuma dɔ la misali mɔgɔ dɔ bɛ yen alimami don aw dalen don a la laadiri don a ka baara bɛɛ lajɛlen ye sariya hukumu kɔnɔna ye nka dugu la ale bɛ boli sɔrɔ nka maa si t'o kalama o b'ale kelen de ni Ala cɛ o tuma n'o kɛra alikiyama jɔ don Ala bɛ alimami minɛ nka kɔmɔgɔw Alahu Taala b'olu ka baraji d'u ma sabula Alahu Taala t'i minɛ fɛn na i tɛ fɛn min dɔn nka n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni alimami ka ko ma tilen dɛ kuma o kuma ani bolitigiw ni jotigiw de bɛ ɲɔgɔn na o kuma ne tilara ka tugu o kɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ wuli jamakulu kelen na o de la u b'a fɔ an ɲɛna tariku kɔnɔ maaw ka kibaruyaw kɔnɔna na ka fɔ dɔnnikɛla dɔ tun bɛ yen ale de ye dugu alimami ye Alahu Taala ye se kɛ a ye ale de fɛnɛ bɛ ka dugu yɛrɛ fɛnɛ fanba balo bɛɛ lajɛlen dalen don a la bɛɛ sɔnnen don a ye nka jaka ale bɛ ka maaw balo sira min kan Ala ko sira tɛ nka gindo nana dɔn cogo di ale fatulen o y'a denkɛ bila a nɔ na denkɛ yɛrɛ dɛsɛlen don ka du ta kuma tɛ dugu ma o tuma denkɛ dalen ba nana denkɛ ma n'o ye cɛ in yɛrɛ furumuso ye a ko karisa e fa kun kɛlen don ka dugu ta nka e yɛrɛ dɛsɛlen don hali du kɔrɔ o tuma i tɛ don i fa ka cɛso kɔnɔ n'i bɛ Ala wale min dɔn i k'o kɛ o tuma ba ye fa ka cɛso yira den na den donna a fɛnɛ tun ye kalan kɛ limaniya bɛ a la den y'a ka nafilaw kɛ k'a ka Ala welew kɛ a y'a da a sunɔgɔra fɛn nana lakunu a ko karisa n'i b'a fɛ i ka kɛ i fa ɲɔgɔn ye o tuma sariti tun bɛ anw ni fa cɛ n'i sɔnna ka o sariti in dafa o tuma i fana bɛ dugu ta i komi dugu kun b'i fa bolo cogo min den ko sariti ye mun ye o ko a ma ko daga min datugulen filɛ t'a dayɛlɛ a taara daga in dayɛlɛ a y'a sɔrɔ kuranɛ gafa dafalen bɛ daga in kɔnɔ a datugulen don a ko o tuma n'i mako bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na i bɛna sugunɛ kɛ nin kan n'i bɔra dɔrɔn i b'o fɛn sɔrɔ o tuma denkɛ Alahu Taala y'a dusukun nɔrɔya a ma sɔn
wɔrɔ bɛɛ a taara maaw kunnafoni o kuma u ye seli fɛn o fɛn kɛ ale fa kɔfɛ u ka se k'a bɛɛ kan nin suguw la maa minnu fatura ka sɔrɔ nin kibaruya ma dɔn Allahu Ta'ala t'olu minɛ sabula u t'a dɔn nka n'a bɔra o la e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ maa o maa man ɲi o kuma ni e tugura o kɔ alikiyama jɔ don i bɛ wuli a ka jamakulu la an bɛ Allahu Ta'ala deli Ala kana an ye jamakulu la maa minnu ye tiɲɛni kɛ jamakuluw ye يا أيها الناس ako ya aw adamadenw كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ay fɛn dun fɛn min n'o bɛ dugumakolo kɔ ka halala la ni o ka sanu ولا تتبعوا خطوات الشيطان aw kana sɔn ɲɛsi kan ka tugu sitanɛ ka sira misɛnw kɔ koyi ni aw tugura ka sitanɛ ka sira misɛnw kɔ dun إنه لكم عدو مبين i ka dɔn sitanɛ ale kɔni ye jugu de ye aw ye min ka juguya n'a bangenen don kosɛbɛ o kuma sitanɛ ale ye anw jugu belebele de ye jugu min ni jugu foyi tɛ a kɔfɛ sabula Allahu Ta'ala kɛlen ka an fa Adama lajigin ka bɔ arijinɛ kɔnɔ a ko an fa Adama ma nin danfɛn min filɛ i k'a dɔn nin de ye e jugu ye wa ani bɔkolow jugu aw kana sɔn ka tugu a kɔ ɲɛsi kan o de la Allahu Ta'ala ko sitanɛ ka sira misɛn ka ca o de la Alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ a n'a ka sahabaw sigilen bɛ o kuma a wulila a bɛ ka taama ni sahabaw ye sahabaw b'a fɔ Alakira ye bere dɔ ta a ye tɛrɛ ba kelen ci a ko nin tɛrɛ min filɛ nin de ye Allahu Ta'ala ka siratigɛ tilennen ye jɛgɛncogo tɛ a la a sɔrɔla ka tɛrɛ misɛnnin caman ci o kɛrɛfɛ a ko nin misɛnmanin minnu filɛ ninnu ye sitanɛ ka siraw de ye n'i taara nin fɛn o fɛn fɛ n'i ma kɔlɔsi i bɛ taa laban tasuma kɔnɔna na o kuma Alakira ye fɛn bɛɛ lajɛlen walawala an ye o la an kana sahabaw ka nakɔforo la radiyallahu anhum ajma'in Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye sahaba ba ninnu ɲininka n'o ye sahaba ba naani ye Abubakar Siddiq Umar bin al-Khattab Uthman bin Affan Ali ibn Abi Talib o kuma a ye ninnu ɲininka ninnu bɛɛ ko u bɛ fɛn saba saba de fɛ o kuma Alakira ko Abazar o kuma e fana bɛ fɛn joli fɛ a ko fɛn saba Abuzar ko fɛn fɔlɔ min ni ale b'o de fɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ o de ye kɔngɔ ye fɛn filanan min ni ale b'o fɛ o de ye bana ye fɛn sabanan min ni ale Abuzar b'o fɛ i k'a dɔn ko o de ye saya ye Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam Abuzar mun dun saya ka di e ye Abuzar ko a ko n'i y'a ye ne Abuzar ye saya kanu sabula Ala de ka di ne ye kojugu o kuma ni Ala ka di ye e b'a fɛ i ni Ala ka ɲɔgɔn ye i dun tɛ se ka Ala ye n'i ma sa o kuma k'o de ye saya diya ne ye o de la ni mɔgɔ kanu ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o kuma hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ baraji sugu bɛɛ bɛ yen i bɛ ko bɛɛ kɛ walisa i ka se ka taa yen nɔ mɔgɔw bɛ ba tigɛ u sen na mɔgɔ kelen dɔw kama tuma dɔ la mɔgɔw bɛ kuluw yɛlɛ ka kuluw jigin walisa u ɲɛ ka se ka da mɔgɔ dɔ kan dɔrɔn ka tila ka segin o de la Alakira sallallahu alayhi wa sallam tuma min a b'a ka saya dilan kan n'a bɛ saya sigara la an ba Fatima a kun bɛ to k'a fɔ tuma min na saya sigara gɛlɛyara Alakira kan wa karban ala karbika ya abata ne fa i ka dɔn sɛgɛn wɛrɛ farala e ka sɛgɛn kan koyi Alakira bɛ to k'a ɲɛda barikaman jɔsi ni jisuma ye Alakira ko Fatimatu ma Fatimatu bɛ ka kule a bɛ ka kasi Alakira ko Fatima ma a ko i kana kasi i kana fujunu la karba ala abiki ba'da al-yawm a ko bi kɔfɛ sɛgɛn tɛ i fa kan tugun
o kuma kasi dabila Fatima a ɲɛji ma se ka jɔ Alakira ko Fatima ma o kuma ni ne Muhamadu fatura mɔgɔ fɔlɔ min bɛ fatu ka tugu ne la e Fatima tu don o yɔrɔ bɛɛ Fatima ɲɛji jɔra a muɲamuɲana a nisɔndiyara nka bi ni fa bɛ saya dilan kan walima i ba bɛ saya dilan kan n'a ko karisa ne fatura e bɛ fatu ne nɔfɛ i bɛ bɔ ko i tire ka to i yɛrɛ la yen nɔ o kuma an k'a dɔn k'a fɔ saya ye hɛrɛ de ye o kuma Abuzar a ye saya kanu mun kama Ala ka di ale ye ale ni Alahu Taala ka se ka ɲɔgɔn ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan kuma min na Abuzar ye nin fɔ Alakira fana ko sallallahu alayhi wa sallam a ko aw ka diɲɛnatigɛ in bɛɛ kɔnɔ fɛn saba de ka di ne Muhamadu fana ye ni Alahu Taala ye sini yira an na insha Allah an bɛ tɛmɛ ni walan ye an bɛ Alahu Taala deli Ala ka Ala kanu sabati an dusukun na kira kanu Ala ka sabati an dusukun na Ala ka wasa ni kɔrɔta d'an bɛɛ ma Alakira bonya kama salli ala Muhammad